Selamat pagi ngagai semua bala kita tis mampai buguleng kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Serito hari 6 2011. Buguleng aku Bumawian kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Perintah Sarawak dekat ngagiah lebih 150 juta ringgit kena nangkut peminta kuasa karan hari Asajaya nyentuk ke Sebuyau di Samarahan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kenyak berguna benar berindia hari tiap buah rumah bakal nandurnya ngenak perengkah karan berkuasa tinggi. Kuasa karan tunggal ke-6 udah bisi anda boleh nangkut perengkah karan berkuasa tinggi bakal aircon, peti ais atau ke enjin basuh ti moden. Projek ngangkat ke pemanah kuasa karan 3 Renggatuk dekat mungkur kandang Sadong Jaya nyentuk ke Sebuyau. Ia maksud kerja kutuk maya pengerami berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Darul Iman di Sadong Jaya. Berbangunnya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatif nganti paip air kelama di selampur Sarawaknya megak dekat nyengkau di Sadong Jaya. Projek kena berjalan dalam kandang 5 tahun ngena ungkos 1.1 bilion ringgit tu dekat ngena teknologi digital pintar dikenang moden ke infrastruktur di Sarawak. Perintah Sarawak mengadakan nyedia ke 200 juta ringgit ni 10 tahun kena angkat ke paip air Berengkari Sadong Jaya, Udah Kesibu, Miri, Ngau Limbang. Masjid Darul Iman ti baru disururik tu bisik palan alasmi yang terbesar serta bisik fasiliti tambah bakal pusat tahfiz, pusat komuniti tempatan, bilik upis, bilik kuliah, ngondor parking kereta tercukup. Projek kedijaga Berengkari 26 hari bulan 11 tahun 2021 tu udah tembuk kena 16.8 tu tadi serta uliah alai 570 nyentuk ke 1,890 ikut orang. 20 juta ringgit udah diagih perintah ungkup skim ngemesai ke Kampung Jerijih bak baruh projek rakyat Perintah Benua. Sapi Menteri Langgur Pemansa Menggeri Pengatur Tanah Ngauram Pak Benua, Dato' Len Talib Saleh, madah ke mayuh bengkak projek bukai megak di pejalai ke Bagenturuan Pendiau tu, nyengkau mengagat Dewan Masyarakat bak baruh projek transformasi benua pesisir ngena ungkus 1.6 juta ringgit. Sama dikebenarkan ianya ngemansang ke baru sekolah SK Abang Buyuk ngau ungkus 8.7 juta ringgit bak baru projek ngemansang ke baru sekolah ke Udah Jahit di Sarawak serta dekat diperjalai ke Endak Lama Agi. Inisiatif ini diharap dapat menyediakan persekitaran selesa dan lebih teratur sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan ini. Ia maksud kerja kutu bak pengawal alai berjadi ke Masjid Al-Haj Kampung Jerijih di Tanjung Manis di penyadi Ketua Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar. Ngenang masjidnya Datuk Len ke Megak Adun Kuala Raja ngarap ke masjidnya dekat dikenak nur berjalan ke program pemansang inklusif modal mensia. Kelimpah harinya di Palan Ala Besmiang, Masjid Al-Haj megaknya di Palan Ala ngatur pengawal ramah ngau pelajar Raban Bangsa. Kompeni penerbai bilon Batik Air berengkap berjalan ke pengawak di Keterubaya Ari Kuala Lumpur ke Bintulu kemarin. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pejalan baru 2 halatu dekat beroperasi 10 kali dalam seminggu serta nyedia ke mayuh hagi pejalan bilon kendor bukai ngagai bala temuai ngau orang bak kandang benuanya. Increasing the flight especially during festive occasion lah. Like coming very soon, you have Chinese New Year, Christmas, Chinese New Year, Hari Raya, Gawai. When there's a demand for more seats, they are willing to cooperate. Similarly with the other airlines like AirAsia also had met with me. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarah berita ba Airport Bintulu. Pejalai bilon kebarunya di Adam Meri Empas di manah ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi di Bintulu. Datuk Seri Lee minta Batik Air nambahkan pejalan bilon antarabangsa yang kebukai baka Indonesia, China, Jepun, ngau Korea Selatan dikenal negap kagik pengawal Sarawak ternyadi hub transit ke berguna benar bak menua kandang adab kita. Genang perkara bukai Datuk Seri Lee madah ke 4 titik papan tanda kena berarti ke ikas pengelaju ngena kuasa solar dipasang bandur ke suah alai penusa berbadi nyadi di Bandaraya Miri. Inisiatif Ari Upis Kerja Sarawak tu dikenal nentu ke orang ke maik perengkah pengangkut, nemu pengelaju sidak serta ulih nyawab mengurang ke risiko berbadi bajalai ke Tegal tik kelalu laju. Ulah orang kebebaik ke perengkah pengangkut tik kelalu laju nyadi siti hari kebuah penusa berbadi bajalai alun tau nyadi. Udah bisik papan tanda ikas pengelajunya dekat meritangkan ngagai pengguna nur ngurang ke pengelaju sidak serta nitia ke ikas pengelaju ti udah ditetap ke. Papan tanda ikas pengelaju tu megak ulih ngerikod penyampau perengkap pengangkut ti dibaik laju serta nganyo report yang ngagai bilik operasi. Installing this is not
we want to catch the drivers from speeding. This is self-check. Remind yourself you are already speeding. Yeah? So when you see that you're already speeding, you should slow down. 4 palang dipasang sistem tu ianya jalan ngimbai simpang penamak ngagai Borneo Medical Center, jalan nuju ngagai Roundabout Monumen Kuda Laut, jalan ke Betungak ngau JPJ Miri serta jalan bak mua opis JKR Miri. 200 ikut nembiak Sarawak Ari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP ngau Universiti Utara Malaysia UUM bisi ngau nguluk program pemantapan mahasiswa universiti PIMU 2024 ke diatur sepenglamak 2 hari di Kangar, Bedau Lamak Kuda. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya madah kebesai guna raban nembiak diiri ngau penglandik teknikal, intelektual, ngau ulah ti manah ngambiknya di sikut tuai menua ti berjalai ke pengawak ngau lurus dudia rela. Program kediatur Union Integriti ngau Ombudsman Sarawak Union Sto ukai seminat kena ngirik ngau ngemeran integriti tak menggak kena ngangkat ke pemerhati hati ngau penauk pasal pengawak ti diperjalai ke kena naga penyalah makai suap di Sarawak. Program tu menggaknya di Pelasar Alai Balan Nembiak Sarawak ngerambai ke kaul ngau palan alai nambah ke buah penemu. Ia maksud ke jakut tu maya programnya di Kangar Perlis. Program tu dipenyadi ke Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni, Tuanku Said Sirajuddin Jamulul Lail, Kemegat Chancellor UNIMAP. Gerempung Wartawan Utara Sarawak NSJA majak cakah nyaga serta ngetan ke pemanah kandang tasik hari berjalai ke operasi Mersi Pukat Hantu dikena nyaga mayuh macam bangsa utai hidup ngau utai tumbuh bak kandang Tasik Miri. Sapi Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Datuk Seri Huang Tiong Si nyukung pengawal NSJA dengan laku ke ulah nyaga serta ngetan ke pemanah kandang Tasik ngau nyaga asil dalam Tasik ke Rebak Dudila. Ia mandah kerjasama hari semua orang menggak berguna benar kena ngangkat ke pengawak nyaga kandang Tasik ngambil palan yang meruan manah bat timpo tilama laban pemanah ngau pengaya ekosistem bat dalam Tasik Datuk majak dikeruga. Tu nyengkam hari penatai pukat antu ianya pukat ikat tilenyau tau ke ditinggal ke ngujung ke mangka utai hidup dalam Tasik serta ngacau ekosistem dalam Tasik. Datuk Seri Huang Tiong Si maksud ke jakut tu bat teks jakut yang dibaca Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man yang berjadi ke operasi Mersi Pukat Antu bak waf Kampung Pulau Melayu Miri kemari. Dulu agi hari itu Presiden NSJA Chai Chun Chin madah dengan operasi Mersinya ditagak 100 nyentuk ke 200 kg Pukat Antu dekat boleh dikeluarkan. 8 ikut penyelam nyengkau mari raban media habis ngau operasi Mersi Pukat Antu tu ngau 7 kena nyaga kandang Tasik Babatu Belais Miri serta ngangkat ke penglikun ngau pemanah palan alai nyelam. Siko lelaki terdiri pun lenyau udah ia terjun dari jembatan Sungai Mawang Kampung Gitak Lama di Kuching udah ditemu melepuk kira 30 meter hari palan ia dipelabak ke Labuh. Bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke Alif Fazri Azlam ke umur 34 tahun ditemu orang urung pukul 3.50 minit lemai kemari. Operasi diketu ke pukul 4.50 minit lemai lalu bangkai lelaki itu sudah diserang sebagai polis. Kemari PGO Bomba Sarawak madah ke sidak bisa nerima kangau urung pukul 8.52 minit pagi pasal penusahnya. Bab penusah tu kenyadi urung pukul 8.52 minit pagi lelakinya dipelabak ke niki ngagai atas jembatannya lalu labuh. Bini ngau 2 ikut anak lelaki itu megak bisik bak palan penusahnya. Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur ngemuntan ke pengawat nyeludup insap mayuh macam bangsa ngau air Europe ngagai luar benua Kuching bak Kuching Samarahan Expressway kena 22 hari bulan 10 tu tadi. Direktur Kastam Sarawak Norizan Yahya madah ke pemujurnya hasil hari pengawat raban unit Marin Kuching tim meresa sebuah lori kargo 10 tan tim mansak jalannya. Lebuh meresa ngosilat lori kargonya raban tu mujur nemu 3.4 juta batang insap mayuh macam bangsa ngau 2,376 liter air bisa tinandai pemendar kastam. Semua barang dirampas nyengkam lori kargo disita berharga 3.153 juta ringgit. Jumlah rokok dan minuman keras termasuk duti dan cukai yang terlibat berjumlah 2.366 juta dan turut menyita sebuah lori yang anggarannya 70,000 dan jumlah keseluruhannya ialah 3.153 juta. Deriba lori peranak menua ti berumur lebih 40 tahun megak di Tan ngambil mantuk berjalai ke Pansia. Berjaku baum pengarang berita di Kuching, Norizan madah ke modus operandi kes tu ianya ngangkut insap ngau air bisa tinadai pemendar kastam tu ngenak lori ke Baais ari gudang transit di Kuching.
Kes tu dipasang ke Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Antik semak ditemu salah, sidak uliah kena hukum andak lebih hari RM500,000, tau ke jel andak lebih hari 5 tahun, tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya. Berita hanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Nyadi ngotakku Bumawian Madah Kediri. Mupok dulu.